ونستأنف أشغال الجمعية العامة بعد قراءة التقرير الأدبي من طرف رئيس النقابة. يتفضل السيد أمين مال بتقديم التقرير المالي. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها السادة أعضاء المكتب الوطني، السادة المهندسين، السادة الحضور، مرحبا بكم معنا في هذا اليوم. بالنسبة للتقرير المالي، أن اليسار appelé avant l'Assemblée générale de State. C'est le 12-10-2017, le solde était de 800 000 dinars. Après les élections, بعد ما تكون المكتب الوطني الجديد، دينا في لي فيرسيون ديال الست uniquement les avions. Pendant l'année 2018, c'est 2 600 000. C'est une stime million. C'est uniquement les versements des avions. Avec le montant aérien, ne reflète pas le nombre des avions. Qui chauffe le nombre des avions. C'est normalement quand on a fait le montant. Finalement, on a chaque wilaya. وصلنا بلي كالكو ولايات عندهم لو نومبر تاع لي زافيرون، تسمى لو نومبر تاع لي كوتيزون اقل من لو نومبر تاع لي زافيرون. سي ولايه فيها 20 افيرون و 20 و 10 كوتيزي. هذا اثر على المونطون توتال تاع الفيرسمون. حاجه واحده اخرى ثاني، كاين بعض الولايات وين حنا كنا اتفقنا هذا في المنطقه الاولانيه تاع سنجي سي بي، كنا اتفقنا على مونطون تاع 3000 دينار. بعد لاسومبلي جينيرال تاع سبي اتفقنا على اساس 5000 دينار الكوتيزاسيون تاع 5000 دينار. مي مالوروزمون كاين كيلكو ولايات مازال يخلصوا. انا عندي لو ليفي بونكير تاع بلينو وين يخلصوا لنا 3000 دينار. كلمنا معاهم على اساس على هذا الاساس، كلمنا مع الولايات هذو على اساس باش يزيدوا يكملوا دينار كومبليمون تاع السنه، معناتها 2000 دينار. شاك ولايه اللي راهم مخلصين 3000 دينار في 2018 كملنا 2000 دينار هذه. قلنا لو مونطون جلوبال تاع لي فيرسمون تاع لي كوتيزون سي 2 مليون 600 000. يدير لي المصاريف تاع النقابه. المصاريف هذه خاصه جينيرالمون خلصنا صافيكس، لي ريستوراسيون لوتيل تاع بومرداس، لاجي تاع بومرداس، كاين كذلك طوندرس تاع البوبليسيتي. جينيرالمون هذوما لا سوم توتال تاع لي شاك فيرسي سي 70 مليون 700 000 دينار. 700 000 سي 700 000 دينار. الآن بالنسبة للصوت jusqu'à le 12 le 31 12 2018 était c'est 2 600 000. C'était 6 millions. On a déterminé le versement relevé dernièrement le 19 de 2019, mais le solde dernièrement ça fait les environs de 3 millions, c'est-à-dire 2 900 000 et quelques. المهم احنا المشكل تاعنا بالنسبه لي كوتيزاسيون هذو قلت ونعاود زوج حوايج. الاولانيه قضيه النوم تاع لي زافيون هذو، نورمال باش يكون اديري، باش يكون في الطابلو ناسيونال فهمنا ليها البارح، باش يكون عضو في الطابلو ناسيونال حنا نخرجوه لازم يكون كوتيزي. ما يمكنش كوتيزي كيف راه اديري اللي ما درتهاش. ثانيا بالنسبه لي فيرسمون، حنا كنا طرحنا على المشكل هذا على مستوى الورشات، قلنا ماذا بينا تكون عندنا صيغه معينه في الفيرسمون. كاين بعض الولايات وين كل واحد يروح يفيرسي
اذا كان كل واحد يروح يباسل غيخرجوا لي الاسامي تاعهم. انا قلت بعث لنا كومينيكي بالشكل ديالي قلنا لهم ماذا بينا بالشكل ديالي وطلبنا الامر هذا. كاين بعض الولايات اللي عطاونا المعطيات، النوم تاع لي زابيرون، النوم تاع لي كوتيزون الى اخره. وكاين بعض الولايات اللي يومنا هذا ما دوناش. حنا ماذا بينا شاك ديليغي يعطينا لا ليست اقل شيء، حتى ولا كان هو لا يدرهم فلسه واحد مثلا، فلسه واحد المجموعه تاع 5 ولا 6 يعطينا لا ليست هذيك بالكاشي تاع ديليغي، الكاشي تاع ديليغي مع الفوتوكوبي تاع الباسبور. هذا هو هذا فيما يخص المبلغ المالي الحاضر. ministère de l'Intérieur, je peux faire un bilan. Avec 43 spécialités, il y a artisan. S'il vous plaît, un peu d'attention, s'il vous plaît. D'abord, je remercie Sibou Choucha pour sa réaction et sa compassion pour les ingénieurs. Néanmoins, ce genre de débat, donc nous le débattons, Sibou Choucha, pour votre information, en atelier, dans le cadre du règlement intérieur. Tout à l'heure, le règlement intérieur, nous sommes prêts à. Nous n'avons qu'à suivre les orientations et les conclusions de l'atelier concernant les cotisations. On avait demandé la révision des cotisations. Quand on dit révision, ça ne veut pas dire obligatoirement à la hausse ou à la baisse, c'est révision. On avait dit aussi la révision en matière de répartition des recettes. C'est-à-dire des délégations ce qui n'est pas normal. Donc, les ateliers de l'année passée n'ont pas été pris en charge. Donc, il y a eu un atelier concernant la révision règlement intérieur. Tout à l'heure, il va passer le président de la commission donc, réglementation et affaires juridiques qui a présidé cette commission. Il y a bien les conclusions. Les conclusions, donc le trésorier ما تكلمش على نقطة نساها. Je tenais à en parler parce que c'est important. كنا كسرنا عليها في المكتب الوطني ودارها برك نساوك ما تكلمش عليها. C'est que nous avions décidé l'année passée de désigner un commissaire au compte qui gère notre comptabilité. C'est vrai que nous avons beaucoup de sous, mais on ne voudrait pas que Redouane nous porte accusation à nous-mêmes ou à d'autres, ou là à remettre en cause la légalité de la gestion de ces petits revenus et de cette petite recette. Donc, le trésorier a pris déjà l'initiative, il a contacté donc un commissaire au compte, nous lui avons en principe transmis le bon de commande Tana et la gestion de l'Assemblée générale, je dirais c'est le nouveau mandat où il est trésorier, donc elle sera annuellement arrêtée par un commissaire au compte qui va certifier les dépenses salariales. Donc l'Albidoun est allé avant de passer à la suite des travaux Tana. Oui, الأمين العام donc حصل على نشاط المكتب الوطني وعلى النتائج تاع l'atelier تاع les délégations. Il ne faut pas croire que les délégations تاعنا كاع ناشطين. Donc il y a des délégations, elles sont défaillantes et on aimerait bien savoir les connaître. Donc, Inch'Allah, on passe la phase allée, la phase qualitative et non pas quantitative. Donc, Bidon Ketara, on va vous demander, qui est l'objectif de cette assemblée générale, l'adoption des deux bilans. Le bilan réel Adabi, on le fait à main levée, à مش عليه ما تعودون
Donc la موافقين c'est bon. Les machines. C'est bon. Donc là, نحسبوا aussi ceux qui ne sont pas d'accord pour l'adoption. نحسبوهم باش كي نديروا le rapport تاعنا. C'est un rapport que nous transmettons même au ministère du Travail. Donc اللي ما توافق هو حر. احنا نحترم كل آراء. Donc اللي ما d'accord qu'il lève la main ou qu'il se taise à jamais, qui va écouter. Donc, ما عندناش opposition, donc nous considérons نعتبر اليوم أن التقرير الأدبي صدق عليه بالأغلبية من à l'unanimité de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, la réunion, c'est الهيئة اللي تمثلها. نجوز الآن التقرير المالي. التقرير المالي إلا بلاغ. شكرا. Ceux qui sont contre. Conclusion, donc ما عندنا حتى واحد يعارض التقرير المالي، donc نعتبر أن التقرير المالي مصادق عليه من طرف الجمعية العامة. الآن نواصلوا أشغالنا الأوبليغاتوار كي نديروا لي زاسومبلي إليكتيف. حتى حنا جوستومون اتصلنا بوزارة الأشغال قلنا لهم يعني حوسنا نستفسروا قلنا فهمونا وكذا كل ما نديروا جمعية نجيبوا الويسي وعجل حنا عندنا مشكل الويسي سكو الويسي ما يخدمش بالويكاند. ديز لوتوريزاسيون بأمر من العدالة وكاع يعني فيها مشكلة. قال لك لا، قال لك حنا كي يكونوا انتخابات رسميين اللي رايحين يعدلوا محتوى ستاتيوس، يعدلوا المكتب الوطني ويعدلوا الممثلين الرسميين. عجل ما نعرف الحق في السيت ويب تاعنا رانا اون بوبليي لو ريسيبيسي تاعنا اللي اسمه لاغريمون. C'est vrai, je ne suis pas d'accord sur la forme, mais elle est ce qu'elle est. L'agrément Kakarito, il est nominément désigné le président. Le président de la Syrie, il lui même date de naissance sur l'adresse. Donc, il a droit de rien. يغيرون القرار يعود ديما le président est désigné قال لك هذه on ne peut le faire que par ici. Mais sinon, Assemblée générale, nous l'adoptons comme ça. Un jeudi, Inch'Allah, la prochaine Assemblée générale, pour le bilan financier, يعود يقدموا le trésorier, يعود يقدموا بحضور le commissaire au compte. C'est une comptabilité certifiée. Donc, بدون إطالة أقل كلمة donc l'animatrice تاع la journée باش تقدم. المرة الكلمة السيد الأمين العام للقضاء التدريب يعرض تقرير الخاص بالأمانة العامة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد رئيس المكتب الوطني، السيدات والسادة أعضاء المكتب الوطني، السيدات والسادة أعضاء المؤسسين، السادة المدعوون، السيدات والسادة مندوبي الولايات والأعضاء المنتخبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقرير لعمل المكتب الوطني سنة 2018 بعد تنصيب المكتب الوطني على بداية سنة 2018 تشكل المكتب الوطني بالإضافة إلى المهام المحددة قانونا اللي هو الرئيس ونائب الرئيس أمين المال وأمين العام. تم تشكيل لجان مختصة اللي هي لجنة التكوين، اللجنة القانونية، لجنة الإعلام، ولجنة التأديب. أول عملية قام بها المكتب الوطني هي عملية إعادة تنصيب المكاتب الولائية وإعادة تجديد المكاتب الولائية. وفي الحقيقة نصل الفرصة أن نشكر كل أعضاء المكتب الوطني اللي ساهموا في هذه العملية اللي كانت حقيقة ماشي با اون اوبيراسيون على حساب. دونك هذا كان
كانت اول مهمه المكتب الوطني الجديد. بعد تنصيب المكاتب الولائيه اللي هي اليوم عندنا 41 مكتب ولائي منصب رسميا، وعندنا اليوم اونجون عندنا 3 ولايات اللي عندنا لي زاديرون مي ما عندناش العدد الكافي لتشكيل مكتب ولائي، دونك تابعين الولايات المجاوره، وبقاو لنا 5 ولايات اللي في طور تشكيل المكتب الولائي تاعهم اللي نذكرهم هم جيجي، العين تيموشن، بشار، وغالبا كاين ولايات وين العدد المهندسين المعتمدين اقل من 5 وما نقدروش نشكلوا اون ديليغاسيون ولايه. بعد تنصيب المكاتب الولائيه، المكتب الوطني يعمل برنامج عمل المكاتب الولائيه لتطبيقه في الولايات. نختصر البرنامج اللي هو تحيين جدول الوطني للمهندسين المعتمدين متابعين النقابه الوطنيه من اجل لكل 3 اشهر، عقد اجتماعات شهريه لمكاتب الولايه مع تقديم تقرير نشاطات المكتب الولائي، اجراء لقاءات مع الولاة وكذا المديريات التنفيذيه من اجل تعريف النقابه، وطرح انشغالات المهندسين الخاصه بكل ولايه مع ارفاق جدول المهندسين لكل ولايه للمديريات المعنيه. تنظيم جمعيات عامه عاديه مره كل سنه يستدعى فيها كافه المهندسين العاملين في القطاع، يعني فونكسيونير ولا اغري، من اجل التعريف بالنقابه، من اجل تحسيس ومناقشه مشاكل القطاع والتحفيز على الانخراط في النقابه. النقطه الاخيره تكوين ملف خاص ببعض التجاوزات في تشكيل دفتر الشروط، ولا في المسابقه على ملفات الهندسه المدنيه من طرف سوسيتي، يعني بالنسبه لرخص البناء. والشيء هذا اللي كانت عندنا ورشه البارح يوم 22 فبراير وين مكاتب ولائيه، رؤساء المكاتب الولائيه قدموا تقارير ادبيه تاعهم السنه الفارغه 2018، وخرجنا ببعض الانشغالات اللي تناقشت البارح في الاتيلي، خرجنا بعض الاقتراحات اللي كانت معظمها اقتراحات من رؤساء المكاتب الولائيه، واللي لخصوها في تقريبا في 15 نقطه بصح. اولا خلاصه نقاشات المكتب الوطني مع رؤساء المكاتب الولائيه، حصيله المكتب الولائيه. اولا تحيين المكاتب الولائيه طبقا للقانون الداخلي المعدل، اذا تعدل القانون الداخلي فيما يخص مناصب المستحدثه في المكاتب الولائيه اللي هي امين عام وتريزوري، واصدار تعيينات الوضع الثاني، وذلك لتسهيل مهام لي بريزيدون ديليغي في تسيير لا ديليغاسيون دو ولايه. اصدار تطبيق لتسجيل الكتروني في النقابات والانخراط في النقابه عن طريق موقع النقابه وعرض الحدود، وكانت مبادره من ولايه من رئيس المكتب الولائي لولايه مسكره السيد العثماني، وان شاء الله نمشي معاه في الطريقه. طبعا اصدار جدول خاص بالخبراء المنتمين للنقابه مع وضع تصنيف خاص لتحديد الخبير على مستوى الوطنيه. وحنا نهضروا على خبير يعني تقني اون تكنيك ماشي ان اكسبيرينسيال، ولا من اجل التدخل عند الحاجه، من اجل تقديم خبرات تقنيه في الحاسب الاول، ومن اجل تكوين المهندسين اللي راهم في طور. نقطة 5 توحيد الممارسات عبر الولايات اللي كان اقتراح تاع السيد رئيس المكتب الولائي المدية. النقطة 6 اصدار نموذج لمجمع مكتب دراسات اللي كان بانشغال بعض المهندسين في لي سوليسيون كان تاع قدرات الدنيا الاخر. دونك on va préparer un modèle un développement d'immatriculation. النقطة 7 مراسلة وزارة السكن من أجل تحيين قائمة التخصصات لا ميمكن سميها أغريمون الخاضعة للاعتماد طبقا لاختصاصات الجامعة وطبقا لاحتياجات المجتمع، يعني رياليتي.
8 إصدار الجدول الوطني للمهندسين المدنيين، إصدار الجدول الوطني للمهندسين المدنيين اللي يتم توزيع أولا على الوزارة على المديريات وتنشر في الموقع النقابة. النقطة 9 وضع أجندة ولا un calendrier national تاع des activités du syndicat سواء على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني اللي يكون فيها تنسيق بريزيدون د الولايه مع المكتب الوطني ولا مع الولايه مع بعضهم وتكون عندنا نظره مستقبليه على النشاطات المكتب الوطني. اصدار دليل المهندس، استحداث لجنه مؤقته من اجل مناقشه قانون التعمير وتقديم اقتراحات لوزاره السكن في اقرب الاجال بيان. استحداث ورشه مع لجنه الكواد لمناقشه مشروع تعديل واجراءات الوقايه بالكواد الطبيعيه وتقديم مقترحات الكواد الاجراميه على مستوى وزاره الداخليه ولا تقدر تخدم في نفس المجال. اصدار نموذج لعقد شراكه كونتراز ماتريز دو، يعني اقتراح مشروع قانون تنفيذي في اطار تطبيق قانون 465 اللي يخص رخص البناء. الوقوف على مدى تطبيق تعليمات السيد وزير السكن من اجل ادراج المهندس المدني في الطلبيه العامه. العمل على ادراج النقابه في لجان اعداد دفاتر الشروط على المستوى المحلي على مستوى الولايات كممثلين المهندسين، بما ان عندنا تقريبا 40% دونك اون ديباسي 20% اللي طالب بها وزاره العمل كممثلين قطاع السكن. هذه حصلت ولنا ان نذكر بالنسبه للولايات عندنا كثير من الولايات ils ont atteint à 100% d'adhésion، يعني عندنا un nombre d'ingénieurs agréés parmi l'habitat 100% sont adhérés في السنه GCD ونشكرهم على هذا المجهود الجبار بالنسبه لبعض الولايات. كاين سياسه كاين جايه كاين دونك في دونك هذه حوصله العامه على المناقشه الورشه اللي كانت مشكورين على تقدم السيد هواري فارس بتقديم تقرير إليك الأشغال اليوم تحديدا. تفضل مشكور. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc on remercie l'assistance. Donc comme vous savez, hier on a fait une commission de réglementation une commission pour la vérification, les modifications du statut et du règlement intérieur. Et c'est après débat bien sûr. Donc il y a eu des modifications, des adaptations au niveau. On va parler d'abord par rapport au statut. Donc on a eu des modifications au niveau de l'article 21 directement. L'article 21, initialement, il y avait un seul point, donc on l'a divisé en deux. Donc il y a كل عضو له الحق في التصويت على جميع مستويات الجمعية العامة شريط استيفاء الاشتراكات. Ça c'est pour le vote. وأن لا يكون قد تعرض الإجراءات الانضباطية من الدرجة الثالثة troisième degré. Donc pour qu'ils puissent participer au vote. Donc on va parler pour qu'ils puissent se porter candidat. كل عضو له الحق الترشيح على جميع المستويات الجمعية العامة. Donc en plus des deux points suscités, كاين انخراط لأكثر من سنتين من النقابة. La seule modification, elle consiste, on a divisé cet article en deux, à la matin, c'est tout ce qu'on a fait. Mais le contenu c'est toujours la même. Le contenu est toujours le même. 27 s'il vous plaît. Donc, initialement, il y avait un problème d'écriture. Donc, 27, تحديد مدة عقد الرئيس
في الأول في الأنسيان ومكتب الوطني لمدة 3 سنوات قبل التجديد. دونك نحينا الواو هذاك الواو قطعت نحينا دونك باش يكون البريزيدون كو لو بريزيدون. دونك قلنا اجوستي تحديد مدة عهدة رئيس مكتب الوطني ماشي مكتب ماشي عهدة رئيس والمكتب الوطني. Donc bien sûr après c'est une chose qui a été discutée au niveau de la commission. Donc un peu plus bas في حالة مرض donc في حالة مرض donc qu'est-ce qu'on a ajouté? L'assemblée générale, on doit établir une assemblée générale maximum 13 achats. Donc on a ajouté un délai de 3 mois, tout ce qu'on a ajouté par rapport au statut initial. Donc on passe à l'article, la dernière modification, l'article 43. Donc, vu que, comme vous savez, on a un problème de trésorerie, donc on a ajouté ce point-là, le musharaka. Donc on a ajouté ce point-là, parce que comme vous savez, la trésorerie est un donc c'est une méthode pour qu'on puisse acquérir un peu de trésorerie. Il y a eu des propositions qui ont été discutées, qui ont été rejetées par l'assistance. Il ne faut pas dire qu'on ne peut rien que ces points-là qu'on a discutés. On a discuté complètement, c'est-à-dire le chapitre, on a discuté tout le statut. Donc il y a les 3 modifications qui ont été adoptées pour l'État. Donc maintenant on passe au règlement intérieur. Expliquer qu'est-ce qu'il y a eu comme modification. On a scindé, c'est tout ce qu'on a fait. On a scindé, copié, donc on va passer au vote. Donc maintenant on les a coupés pour qu'on puisse mieux gérer les délégations, pour mieux gérer les personnes qui veulent rentrer chez Ayman. Donc on va passer au vote. Donc l'article 1, l'article 21, donc on va passer au vote par main levée s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Maintenant, on va passer à l'article. C'est des points qui ont été faits. L'article numéro 25, حديد مدة عهدة الرئيس ومكتب الوطني. رئيس المكتب الوطني. Donc on passe au vote aussi. Il faut expliciter. Est-ce que ça veut dire le fait que يقولوا يدعوا عهدة الرئيس المكتب الوطني مدة 3 سنوات. معناتها الرئيس يجي يروح المكتب يبقى. C'est dans ce contexte. Parce qu'il se peut qu'il va y avoir des gens qui peuvent toujours participer par rapport à leur. On comprend que le président du syndicat est pas mais le bureau. Non, c'est pas ça. Le président n'a le droit que de mandat. C'est-à-dire la même personne ne peut être président du SNIA qu'un mandat renouvelable une seule fois. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qui a été 2 mandats consécutifs président n'a pas le droit d'être représenté. On comprend pas par la même phrase, on comprend qu'un membre du bureau, même s'il n'est pas président, il est membre. Donc il a droit à un deuxième membre. Et il peut être un deuxième membre. Ça ne dérange pas. C'est le président, juste le président. Qui n'a pas le droit de se représenter. Il faut réfléchir de façon à éviter Donc, ils sont. قيادة الرئيس بمهامه بالنسبة للتالي وشنو؟ أو عدم أداء مهامه 27 donc نقرأ كيف كانت je vais pas modifier تحدد مدة عهدة الرئيس ومكتب الوطني لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفي حالة استحالة قيام الرئيس بهذه الأسباب التالية الوفاة السجن الاستقالة وفي حالة مرض أو عدم أداء مهامه أو غياب عن الوطن لمدة سنة يتولى النائب الأول مهامه بدون تفويض
وتستدعى الجمعية العامة للانتخاب رئيسا جديدا للنقابة بدعوة من النائب الأول الثلثي من أعضاء المكتب الوطني. المكتب الوطني لمدة 3 سنوات قبل التجديد مرة واحدة، وفي حالة استحالة القيام به. Donc tout reste constant, tout reste le même. Il n'y a pas de modification. Quand est-ce qu'on pourra faire l'élection? Donc hier on avait... Candidats, le membre du bureau ont le droit d'être candidats pour les prochaines élections. Même si ça dépasse 2 C'est les élections. C'est des C'est élections. en fonction des résultats des élections. Les élections. Ok madame, c'est bon? Et donc, On passe à l'adoption. On passe à l'adoption. la République, le président a le gouvernement. C'est ça la légitimité. C'est bon? On fait comme ça. Ceux qui sont contre, donc approuver à l'unanimité. Donc on passe au vote par rapport à ce point. Donc ceux qui sont d'accord, donc c'est bon, c'est comme ça. Ce qui veut dire que le statut, donc le nouveau statut est adopté par l'Assemblée générale. Un peu comme ça. On a préparé un travail, ça a été discuté, ça a été amélioré. L'article numéro 6, 6. On va dire profession. On n'a rien, on n'a aucun droit à ce point. On a changé profession par ingénieur. L'éthique de l'ingénieur. C'est bon, on passe à vote, c'est comme ça. Ceux qui sont contre, les 15. Le problème c'est ça, ça veut dire qu'on puisse placer l'éthique de la profession. On doit avoir un document sur laquelle on... 7. Voilà, c'est notre seule modification. Après, moi, c'était des propositions que j'avais préparées. Elles n'ont pas été modifiées. Donc on passe directement à l'article 7. Donc, initialement, c'était l'intitulé de l'article 7. L'article 7, il faut l'intitulé. Gel, perte ou suspension. Okay? Parce qu'on a un terme. On utilise un terme, ce terme-là n'est pas défini. On doit le définir quelque part. Donc on a défini, il fallait voir ça. Donc le gel, il existe maintenant. Le terme gel, il existe. Initialement, on avait ce problème-là. Maintenant, on l'a placé ici. Gel, perte ou suspension. Donc toute infraction grave constatée par le président du syndicat, à sa demande, un gel temporaire, à sa demande, un gel temporaire de la qualité du responsable pour effet immédiat. Par décision, le président ordonne à la constitution du dossier à transférer à la commission de discipline pour délibération dans un délai de 2 mois. Mars maximal. Nous bloquons par rapport à cette situation. Parce qu'il y a malheureusement la commission de discipline, il y a un temps entre le passage à la commission de discipline et les faits. Il y a toujours un passage. Il y a une perte de temps. Ce temps-là peut nous induire en erreur. Ça veut dire que le président dit qu'il constate qu'on passe une faute grave. Si on va laisser le bonhomme avec les mêmes avantages, il peut créer des situations encore plus graves. Donc c'est pour ça que le président, il a ce devoir. Il a ce devoir de préserver les intérêts du syndicat en le gérant, tout en sachant quoi il va préparer. Il ordonne la préparation d'un dossier à la commission de discipline qui va statuer. Il va statuer sur son cas. Il n'a pas c'est la commission de discipline. La commission de discipline qui va statuer sur son cas, le cas de la personne. Ok? La délibération, elle est pour délibérer, on est délibération. Elle dans un délai maximum. Ah, d'accord. Pardon. Je vais corriger. Non. De l'infraction, on a bien vu, et le passage de la commission de discipline. Il y a une période de préparer du dossier, la préparation du dossier. Donc surtout, là, on parle d'une infraction grave. C'est pas une infraction légère, c'est pas dire,
C'est une infraction grave. Monsieur Hajab n'a pas payé ses cotisations. C'est une infraction grave. Infraction grave sur le président pour ne pas laisser cette personne-là nuire encore. Parce que. Toutes les infractions sont données. L'article 6 qui est restrictif, l'équipe de l'ingénieur. Donc, c'est bon. Donc, cet article-là, il faut se référer à l'article 4.2. Cette modification. C'est bon. Ceux qui sont dans. Vous ne corrigez pas que ça, c'est la commission qui s'appelle. Exact. Non, non. Qui pourra récupérer. Vous avez associé. Voilà, On devra finir on va débattre ce qu'il y a à débattre. On va mettre le PV, on va marquer les directives à envoyer aux délégués wilaya. Donc c'est la seule chose à ajouter. Donc voici, on va l'adopter. Donc on passe à l'adoption de cet article. Approuvé. On va réglementairement à son structuré, mais néanmoins, il y a un problème d'organisation. Il n'y a que les délégués qui travaillent. Donc, avec 2 membres, c'est le minimum. 5 minimum. Donc les missions de chacun sont définies claires. Donc le président, il va avoir avec le président, ou le vice-président, le secrétaire général, il travaille en collaboration avec le secrétaire général, le trésorier va travailler avec le trésorier, pour qu'il y ait cette chaîne directe, pour que tout le monde puisse travailler, pour qu'on puisse avoir une fluidité sur la gestion. Il n'y a pas qu'une seule personne, il y a 2 personnes qui veulent tout le monde appelle ou l'information ne circule pas bien. Pour éviter ce problème, donc on a essayé de calquer le fonctionnement du bureau national sur le bureau wilaya. Donc les tâches des membres non spécifiés dans l'article 34 sera désigné par le président de la délégation. Donc les 3 membres ils sont bien définis, un délégué, trésorier et secrétaire général. On a 2 membres. Ok, donc tout le reste est défini. Ok, donc on passe à l'adoption de cet article-là. C'est bon. Donc on passe à un article. Mais le mot circonscription, il n'a pas sa raison d'être dans ce langage. Je m'excuse. C'est ça que moi, je ne vois pas la définition juridique. Parce que attention, c'est un document ferme. Oui. Il va attirer demain, il faut peser le poids et faire n'importe quoi. Donc, au lieu d'utiliser la terminologie de cette constitution, on va dire wilaya limitrophe. Soit, chez nous, on va augmenter le nombre. C'est la condition de créer un bureau. Exact. Pour qu'il y ait une délégation, il faut qu'il y ait un minimum 7 adhérents, donc on a le bureau conseil. Mais néanmoins, on peut ajouter un alinéa. Pour les wilayas qui ont un nombre d'adhérents, par exemple, on peut aller. Là, on connaît à peu près la répartition. Pour les wilayas, il y a plus de 100 ingénieurs agréés. On peut dire les membres, le nombre. Pour l'instant, les membres du bureau, il y en a qui est 2. Le bureau plus 2. Donc ça fait 5. Moi je dis, on peut proposer pour tous les wilayas, les adhérents supérieurs à 100. Et on peut dire entre 100 et 200, on ajoute 2 membres. Au-delà de 200, on ajoute encore, c'est la proportionnelle. Pour donner la possibilité au groupe wilaya d'agir plus facilement d'adhérents. Finalement, je n'ai que 2 élus. Bon, même plus que d'autres wilayas qui manquent que 5 adhérents par exemple. Avant qu'on les élections. Combien de gens qui vont participer à l'élection? Il y a un quota pour chaque wilaya. Il y a un délégué, il y a 2 membres. Donc automatiquement, toutes les wilayas partent à la même inégalité. De plus 1. Donc 3 par wilaya. C'est-à-dire pour avancer dans nos travaux, parce qu'on a
un programme à respecter. Moi je dis qu'on ne prenne pas une décision hâtive. À le point, il nécessite une réflexion. Moi je dis, il nécessite une réflexion. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ce que je propose, pour l'instant, donc, on le laisse comme ça. On peut lui ajouter juste une petite disposition, si vous êtes d'accord, bien sûr. Les cas des wilayas donc importants seront soumis au bureau national en attendant la prochaine révision par le règlement. C'est-à-dire, en attendant, la wilaya peut fonctionner. Pour les cas exceptionnels, pour l'instant, donc le cas exceptionnel qui se pose du point de vue maîtrise, c'est Alger. Pour l'instant. Donc, moi je dis, je vous propose comme ça. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Et à la prochaine assemblée, il sera examiné en atelier où il trouve une réflexion plus profonde, où il trouve proportionnelle au nombre, proportionnelle qui va pour la représentativité aussi, c'est important. Donc, هذه خلوها باش ما نضيعوش الوقت اليوم. Donc, sinon on va revenir sur le statut, donc باش ما نعاودوش كاع الخدمه اليوم يطال البارح لو كان فتحوا لها البارح. Donc, elle sera examinée pour la prochaine assemblée. Même si vous jugez pas que c'est important, la réglementation nous permet de faire des assemblées extraordinaires. Hein? C'est-à-dire si c'est de l'urgence, on peut appeler une assemblée extraordinaire. Donc on maintient pour l'instant. Il doit satisfaire toutes les conditions. Parce qu'on a ajouté, parce qu'on a l'habitude, quand on lit le statut, le règlement intérieur précédent, il y a deux trois points qu'il fallait éclaircir. Donc on a ajouté, donc, puisse être candidat, il doit présenter un cas judiciaire propre. Le candidat doit signer un engagement de confidentialité préétabli. Donc, tout ingénieur, donc c'est des points qu'on a déjà discutés hier. Ah, c'est l'histoire du cas judiciaire. Donc on a créé un autre. Les instances déjà installées pour le renouvellement, il faut avoir minimum 2 ans. Les nouvelles, il n'y a que cet article-là qui a été modifié. Donc on passe à son adoption. Donc c'est la même. Ceux qui sont